Dewata Jehovah manami mauliatehu pasahatami tuho di bagasan minggu nami sadarion alatakas dohu pakilalahu kami balgani holongmu dohot asin roham mangaramoti daging dohot todi nami alanima Tuhan naing tangi honon nami ma hatam di minggu nami di parsauran nami sadarion asama masu-masu maho Tuhan gabe pasu-pasu hatami dihami tangi hok kami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai hatani tuhatta di mingguta sadarion minggu misericordias domini gok asini rohani Jehovah do tanoon ima natar surat di Yohanes biddu 20 sada mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 10 sia Yohanes biddu 20 sada mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 10 sia songonon mahatana takasma tapayutihut asa dung mangan nasida didok Yesus matu si Simon Petrus ali Simon anak ni si Jonas humolong doroham diau sian akaon jadi didok matu ibana olo Tuhan diboto hodo holong ni rohaku diho jadi didok Yesus matu imbana parmahani ma anak ni biru-biruku dunginin na musema padua halihon Simon anak ni si Jonas holong do roham diau jadi didok matu ibana olo Tuhan diboto hodo holong ni rohaku diho dungi didokma tuibana permahani ma akka biru-biruku dungi didokma patoluah lihon tuibana Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi marsak ma rohani si Petrus ala patolu halihon didok tuibana holong doroham diau jadi didok ma tuibana saluhutna ali Tuhan dibotoho ditadaho do holong ni rohaku diho dungi didok Yesus matu ibana parmahani ma akka biru-biruku tutusi tutudo na hudoko tuho adorang uposo do peho hodo makos hosi dirim laho manopot lomo ni roham alaidung matua ho surduk konommu matangammu jadi hohosan ni nalebam maho jala togi honon namaho tunaso hinalomohon ni roham alai marhite sian hatana odeng di palubba do ibana manang songod dia parmatena laho pasangapon dewata jadi dung didok songoninin nama madok ibana ihuton ma ahu ima sahatna hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus adorang so tatangihon hatan itu hatta tabuka maju bukit detai nomor 655 ay songon nagudang nakiko bereng
mulai muduk-uduk ate tang modok-odok muduk-uduk manang na sotung dan non saya ni hatahon saya ni ripu nalas rohana muduk-udukon habe na modok-odok ate jadi asaw nang sanga modok bahula muduk-uduki majo tapamanat akamanginang ate onom ratus siya bulu pitu ya onom ratus siya bulu pitu jale diom mamanugi hokita mangatusi siyan terbuk tahun onom ratus siya bulu pitu Kuriani tuhata damang dainang sada parsuruon nasinuruni Yesus sada pajauon na jinou ni Yesus marhite sianaka naposona sianaka sisianna na 12 alanido adorang so diutus adorang so dipaborhat takas do jumolo disungguli Yesus dipakulingi Yesus disukun Yesus songod dia do holong ni rohana sida maradopon Yesus songod dia do nang holong ni rohani si Petrus maradopo Yesus ala takas do akamanginang diboto Yesus do rohani si Petrus diboto Yesus do rohani colma manang songod dia holong ni rohana hamok kamanginang sian suku-suku non molopola sampai 3 hali disukun berarti na adong do keraguan do pecupang desi na adong do kebimbangan na adong do nang nasopos ni roha desi.
Yesus sendiri takas do memang uboto rohani si Petrus gok kebimbangan ai holak katano do madok manang tu dia ho Tuhan ihut tonokku doho nin alai holan martahua manuki tulu hali 3 hali di suadahon tulu hali iman endok na holakka hati akka manginang Yesus dang lomo rohana holakata perlu ada sebuah tindakan respon ido nani igil ni Yesus yang terpukona kamanginang alani panak kasion na masai bagas di ngolu ni si Petrus dinanaing mangihutto ni bana ati tungmuse ati tung alani adung sesuatu hal nama bahini bana laho betul-betul mangihutto Yesus ala takas dodong dipilit si Petrus sian si jala dekke gabe si jala jolma dungi rap doho Yesus babutong akana torobi di badak kiamale ati tungdo alani di ida si Petrus gabe songon natakas dia lusi ibana nakingan suku-suku ni Yesus alai di boto Yesus doi akka manginang malopola di dok sada amatta tu inatta ai holong do peroham dieu holong do ba inna betul doi olo yakin do disi ana wado na so perse do di holoku dang ita hekka manginang adong keraguakan alanya ha alai saya ta bereng dang pas ati dangi kamanginang takut ragu do pek kainata tu amatta teh bimbang dang bikan amatta pe dang bimbang betu inatta do asa hot holong ni rohe alai molo ragu do pe molo sai didok ena solong do rohanyo dia nai seninna ngaperlu si paresoni akamanginang ate ido nai ngidot di suku Yesus tu si Simon Petrus ati tung ala nabutong donuaing ati tung ala na di batu pa Yesus do akatadda halongangan di idaibana oddo si hutonon oddo nati kos songon nani do ni halak batakia te jora-jora do namale ida-ida do akana butong nabusu hajol motope sejuk-juk do songone te dia na bui pabosur hoki ta ikki maneng ati ba siapudi pe tetak do hita mangihut alai dia na mabay male ba dang sito nonon ai rapar di betorus disonin na akamanginang dang ita itu kenyataan itu yang pasti dang boy mardala sabing ibana di tonga-tonga ni nguluton alai saita ida do dia na boy pawosur hokita dia na boy si utonota dia na boy pasonak kokita dia na boy mabahe kita dang marsak diuji Yesus do si Petrus marhite pola tolu hali suku-suku ni akamanginang ahadonani dana disi jala ahadona taida sia suku-suku ni Yesus doho alus ni si Simon Petrus takas do adong 2 hal na taida pola sape tolu hali Yesus manukku si Simon jala pola do si Simon songon namarsak patolu halihon mangalusi suku-suku ni Yesus ala jupa kita do pedisi tanda kutip holong agape dohot holong filia holong agape ima
suku-suku ni Jesus nani igilna sian si Petrus ala holong ni Jesus holong agape holong na manoktong holong na sitong holong na sopudar kasih yang sempurna ala itaida ma di boto Jesus rohani si Petrus ahana na jupa kita di si kasih yang mudah rapuh holong naso manoktong holong filia hanya sekedar mardongan holan sekedar marsau holas sekedar ba songo dia ma asa porsia ibana idona Jepang ala nido na yang idota di igil sia terupukona kamanginang holong na songo dia dona pinangidona sotung maun dung ro akka paru kiloni dung ro na mauli dung ro arsak ni rohai dang hot holong ni rohatta madau hita kasih yang sempurna holong agape idona ni igil ni Jesus sian si Petrus hiado manang daku boto dak kamanginang sadar mangso sadar hita hiado tapamana jam ding tahe ya holam masuk baterai bohado jam ding mardalan otomatis imana perjulu mardala doi secara otomatis napa dua hon saya terus do tabereng jamut tahe dah mardala pibana terus aledak kya pola taparwaho ni mardala terus deh dangadong manurui dangadong madok soho daun napatuluhon heado tasalahot tahejam kamanginang gariada juk tasalahot jam ay ngajam pigon leleng nay nang bibil from berjamita namse jam do tasalahot kan kamanginang ay ngajam pigon ninna ay biga jam do natasalahon jam do natasalahot di sini HP anggo jami boha so taparraho pei mardala doi modom pehita mardala doi torus salileng dinggan batrina akamangina so tasuru pe ibana paling molo neng mabain mengatur jam di hempot tahi jam sekian saya bangun boy me aleang go jam dingdingi torus doi mardalan so tapanok noti pei torus do mardalan akamangina diuton ibana ido neng dohonon na diturpukon tantangan itu selalu ada paru kilo ni adong arsaki adong si pikirani adong alai bohado nakingan nang nani igil ni Tuhan Yesus ya si Petrus botul-botul holong na manoktong holong na so portibion holong na so holan parhamaranggion doh kekeluargaan na mangrawat holong filia tetapi kasih agape ido na rumikot nani igil ni Yesus ya tonga-tonga ni si Petrus ido nani igil ni Yesus ya kita kamanginang asa di bagasan nina yang idaot tama bohado hita satia mangihut toni bana didok di minggu misericordias domini ahado didok disi gok asini rohani jauh bado tanoon molo sian padohani gok asini rohani jauh bado sadok tanoon siani nunga boy talapati siani nunga boy tatu si jala marhite trupuk epistel petak kasdo di suara hodisi bohado sahalak parpesal meni bohado si David na mga rajumi dirina naung di enet ibana sian akka jorgong ni hamatian siap banua toru di panakok ibana gabe monang ibana jala dido ibana do molo tung sonang perohakku hodo toktong marhuraja ido naik idota na marlapatan hacit manang na tabu naing do
satia hita tutuhatta kamanginang nga gudang benuaingon songon nahuro naking molo husukup nga gudang naso satia be anak ko tunatoras nga gudang naso satia be natoras tu anak kon nate nga gudang naso satia be amatta tu inatta nga gudang naso satia inatta tu amatta holak kata ru gudang nate hidup ben nagabi sa sitong na titikin na yung marhasoho tadi patakkas doyak ka manginang ate ay unang dungsa salpuy dungsa didok ay madodok daw mga lusiha ta ulo ninna na sukun ni baditayin na musi kamanginang ate so tong muncul songoni paddohani so tong imanan nidok ni si Petrus dison alalap tuhanod di sukun na toluhali ay memang molotadok toluhali gabi bohado bosad dohita di piadong duka satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan, tapi jangan sampai 3 kali akamanginang. Ngapola sampai 3 kali di suku Yesus ate pola 3 kali hita pe molo mangulahon na soringgan nakingan di tonga unang ulahon ni unang saya masahali 2 kali unang sampai 2 kali patuluh molo humapop pe 2 kali unang sampai 3 kali molo 3 kali barang binoto be akamanginang di suada si Petrus Yesus pola memang 3 kali nang takas dipikiri si Petrus ahana nidok ni mana apa yang dia ucapkan apa yang dia katakan apakah memang benar-benar dari hati yang paling dalam apakah memang benar-benar dia mau mengikut Yesus alus nasit tongido alus holong na sempurna ido na ni igil ni Yesus sia si Petrus dang alus na sia pertibion namura do madok holong roha alai pangula honoton na maul do holong ni roha yak kamanginang sedangkan nunga saudung-udung ate nunga sa daging ama ina saudung-udung sa panganan alay boy do tong buha munggil nga sa bigahali ate akka cerita-cerita ilustrasi na tabigyak kamanginang alay bohado hita unang holakka ate unang holan namadok alay pangulahonoton ido ben na pola di batakas Yesus di bagasan turpukona kamanginang bohado hita nang manat laho mga lusi suku-suku ni manati talaw mangihutto Yesus sa sitong nadang namura gabi si hutto Yesus ay didokdo di hata ni tuhatta halak naing mangihutto Yesus ahado didok dituhuk masilang natuaw ditadik koma keluargana ditadik koma natorasna ditadik koma haanggina dituhuk ma silang natuaw idona nidok ni Yesus ahado silangi bahwa silang itu adalah sesuatu pengorbanan pakilalan na songonido di igil Yesus si Petrus bohado ibana unang mapersuada bemuse di tonga-tonga ningoluna alay manok tong pangihutonon na dang latar belakang alani sesuatu hal tetapi memang benar-benar dia mengikut Yesus dari hati yang paling dalam jalahi tapi akamanginang hidup benagabe saya ini parwahod kamanginang ise do namar minggu terus sigan minggu di gereja molo ni parwahon olo do lalap-lalapi alai holan marujung ngolu sada ama mang sada ina manangise pe ni do ai heado mar minggon ala soihani parwahon di gereja akamanginang kan ido ise do na sairo tu si ala holan-holani do na sairo akamanginang gudang nai do pena so mangito Yesus alania ala memang mungkin dang tartuhuk nasida silangi molohita molo au hamu akamanginang yakid do au nang boy do tatuhuk silangi jala ido naing porsanota jala barani mampu do hita laho patuduhon kesetiaan kita kepada Tuhan ido asa didoksa sitongna pasu-pasu ni debatai dang holan hamoraon alai molo sonang rohatta mangihutto ni bana ido na ubalga pasu-pasu ni debata asal hata ni halak bata pasu-pasu na gudang ima rohana sonang rohatta mangihutto Yesus
ayanggo narocoti say rodo itu dia tungulut to nakamanginang terbeban dehita alanya kanak kota molotakang terbeban marukil dohita molo anak kota dang dapok karejo hape ngata pa jojor geber ni ibana pitu anak kotai sarjana sude hape dang dapok sada pe karejo marukil dohita kamanginang marukil ngalo jahita pasikolahon anak kotai sampai sarjada dungi tapa jojor pitu potona ujung na olo dohita madok sipam matu kamaranon ai sarjana sudion hape sada pirang karejo nina marukil kamangina marukil dohita amanginang unga togos anak kotai borutai hape dang dapok do peak kasih rokat ni todina marukil dohita nunganian marhasohotan ahlai dang dapok dope manang dang delehot tuhani dope hagabio di mana marukil dang adong naso marukil kamangina kita selalu berjuang sasitong na patuduhon kesetiaan tatu Tuhani. Kita selalu berjuang patuduhon nang pangihutonot tatu Tuhani. Jala ido nani igil ni Yesus ya si Petrus asa sitong hatani ibana asa sitong nang pakatidakonon ibana sotung diulakin ibana muse nagabi maswada ho Yesus. Asaw nang tiki sonang nguluon tado tabunei borumon unang tiki marsak kita haci nai borumon hatane halak bata pemaddo molo tonggi unang pitor dibodut molo pait unang pitor diutahon akka amanginang. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Molo tabolo pane unang pitor edena marulup-ulup ate alai molo songon naso tabo ikani unang edena boha nasa jol mai kumati tornin na kamanginang ate suatung tortaduk songoni ai molo torikanasi nikata tormate jolma molo yallang ya kamanginang molo jagal diallang tor marulup-ulup daging doktor dina daong akamanginang kan itu kami pihado di songga dosen nami akamanginang ay huingot tami molo songonom minggu marminggu kami di lagu buti 15 kur jadi ngobayang-bayak ko kami mula tetapi mana 15 kur setengah 2 HP mangan nami biasa jam sada di asrama kan kubayang-bayak ko kami hari minggu tetap makan ikan daging iman waing warna pe nama asrama masih holdo iba mangalang na tabu jagal manno jagal sah ma parmanganon hola dibereng di meja tahu tempe kanasi marsak masudi kamangina Roma senat di dokma kupasa tami matu senat asa ditutup parmanganono nina ditutup ma aha medena di ba medena nasa col mai komate marede maita edena son nasa col mai komate nina toho matutu hati ai bibel fro bornenggolan ibu asrama nami mangolu do pe ibu di semelingkar do tinggal akamanginang di jauh mahami sudi di jauh mahami di dokma ai molo ikanasi nikam mutormate doho nina kenapa rupanya bahasa ikon ede nasa col mai komate mai komanutu parmanganoni nina kamanginang diuhum do hami memang dak manga botari hami ima nakingan didok asa bulus mate nina ibu asrai ma to hami kamanginang itu naing dohononna unang atong tiki naing tu hau pinor silang Jesusi ba di suara si Petrus iya tiki mangalom mangan tada halonganga butong bosur yutonokku ho ido nani gilna hita piak kamanginang naing ditogi ho kita sotung olo hita sumurut marobas-obas tiki songon nadong sukacita kita beribadah tiki adong duka cita kita
jauh dari tua gudang si pikirat ta yakin mahita dang terbaik kita so adong pikirat ta dang terbaik kita so adong persoalat ta dang terbaik kita mabolok koni sudesian ngoluton alai ise do hagugota ise do naing utonota molo tuhatai Yesus Kristus satia maradopo kita hita pekon satia taida di ayat 10 walu 10 sia ahado diro Yesus di turpuk tahun tutusi tutudo na hudokon adorang uposo do pehodo makoso si dirim laho manopot lomo ni roham tutudo ya kamanginang salele kita boi marhusor salele kita boi mardela salele kita songonna boi do pe mangalului bahita sadiri do pe na mangalului alai dung matua hita boi mana di do natorasi kacing jo baju kon salah doi daun dang salai alai dia mana ni dokna asa di bagasan ni nang poso nang matua tung takasma nang parsi hohotota patuduhon holong nasitongi holong naso penuh dengan kepura-puraan holong na buni manang holong na boy dohonota na holan si palesem ibana taboto do si palesem mamanginang si palesem detong daga kia dinang bibilon nina alai pudi asalas rohana enna kamanginang ka pedo deh si palesem doi unangnya didok songoni ate ka daga kia dinang bibil bahasa dok asalas rohana enna musi kamanginang ya molo baga atong doko kamate molo roa ate baikon ido edo asa didokon hatan itu hatta kalau ia katakan iya kalau tidak katakan tidak unang saya marsibuni si Petrus peido molo soholong roham dokon ama Petor doko songone amang tuinata mol solong roham doko nineta kamanginanginat tapi buidu sonete alai di patuduhoni do unangnya nadong keragu-raguan ate dalam hidup kita orang yang penuh dengan keragu-raguan kebimbangan lakas do di dok hata itu hatta di Yakobus surat Yakobus di dok halak namar 2 roha gaor doi diaka dalan molo 2 rohatta tauhito Yesus Kristus tauhito portibion bohado ngolutao nakamanginang bimbang ragu sipata romar minggu sipata manobba de batabal lautu datu lautu dia baod dotong nama baik kita bimbang akamanginang ate songon sahala pangulu majahurok disada luat diotang maibana ala jabarni pangulu kepala desa najului uluni horbo tong dison J2 mamar pesta pada saat ikom mamolus marparau do ibana Roma ibana itu dia do naing lau perjulate ai samanga jam sada ibikri ai olo dora ubelga horbo disan ai mamora doi inina lau joi bastonga dalan Roma ba daw ay mamora pe holik doi putar muse paraunon ubelga do raisan uluni horbo ubur juron non gudang nina ala ni mula-kula ibana boha sada so sada 2 so 2 sada pedang dapot ima so tung songoni hitak kamanginang ate baido ba molo nang tahut to Jesus tahut to maibana edo ba tang bainota portibio marlao di bagasa Jesus daw dang bainota nang na di bagasan pikirat ta arsak tai gabe marlau Jesus naung setia naung botul-botul makohosi hita naung paturehok kita naung padimu kita naung mangalehon nang haluaut di bagasa kita totu ido prinsipna sai ihut tonokku Yesus rope arsak nang parukilon lasni roha toktongdo ibana tiopokku amin martangyak kita mau lihat tema di ho Tuhan dipakulingi hodo hami di bagasan ngulu nami marhite sian holongmu maradopon akasisianmu
Diigil ho sian sisihami holong namanoktong. Diigil ho nang sian ngulu nami holong nasitong songon holong mi. Alai diboto hodo rohanami be Tuhan. Diboto hodo pikiran nami be. Alani margugu mahami marhite gugu nasyakko. Laho mangihut toko toktong di tonga-tonga ni ngulu nami ay huboto hami tutu Tuhan. Tunggodang doa kahamaulon na huwado bihami. Tunggodang doa kaparukilon na boy mabahik kami sumurut laho mangihut toko. Alay nunga takas tutu Tuhan. Dipakulingi ho marhite hatami. Diigil ho masyak kami holong na agape, holong na manoktong, holong na polin na somurarapu, holong na toktong manghihut toko ima tutu Tuhan naing patupon nami tong pasu-pasu hami pasu-pasu karuas ni huriam diakka ditongani keluarga di parukilon na diarsak ni rohana doh dilas ni roha asa tutu Tuhan gabe sihut toko hami na toktong manghihuton di lomoni rohami Tuhan nami jala di bata nami program ni huria mope toktong do hubok kami di bagasat tangyang nami asa pasu-pasu ma Tuhan mardalan hobar tulomoni rohami pasu-pasu makasya danak sahat tu nama tua nasobui ro alani usia lansia dohot alani akaparsahi todang bui ro marpu umar persauran di bagas joromon alai pos rohanami tangammu nabadiai mamasu-masu nasida asatung takas taruli nasida diakka asini roham ali Jehovah de batamanami saha di homahami calohami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangya kami tuho amin.